Ghana for a mo hwe me obi bia akwaba e de ba sunsun dwumadie so empepi ya metaka chozi sunsun dwumadie eye dwumadie bi a eye ade a ahinta wo ache ene ye de bre wo aha no unya konfo a waben ana unya obi a waben a sunsun dwumadie na try so beba so na ye kra ya nji wuntum ntre ene de yatutu ya na mo aba suhu amanhia hanom aba behu oba ahema fefefe ote na hingwam sabre ene ba betena se edi nkomo ebusa no okwan ya ofa so oye ne dwuma ni din eni bebi a owo eni ni din ase kire sabre oba ahema yo mo akwa aba edi ba sunsun dwumadie so biaro me da ase jo oba ahema sabre me pese me ne Ghana mama nyina ebehu din eni bebi a wo ahwefo a hwe me idin di na chief agba mi wo suhum amenhia school junction jo udin di chief agba wo amenhia school junction jo na sabre na meti ase na Ghana man so ana obi bia wo hwe me so beti ase a pepa cha ye kan chief agba obi ho no ma ye wujadin ana wo na bi na de to wo ana se ye wo no chese ana emotie bi me pa cho de me kan so ate ase nti me pese wo be chirete din na se na ye hu edin chief agba no ya ti ase yi chief agba din na ego me ekita me no eye me nana no bosun a body jam me no edin no una nanom bosun o mu di cha udin no nti na bosun no de akwa say eye mo asede efi mo ase nti una nana na ekom oh wow wo me di tu bosun nim ya du tu mu na sa de edu twam na Ghana mama mo hwe me say na chief agba SEO wo se bosun de ewu ni tu mu wote wono mo ye den eden na wote wono mo ye bomodin ya ne tutu anamo na bra suhum amanhia hanom na wo ha wotu nyina ebe den ebetwa sabe oba hema sabe ebe ko enuma a wo ye waso ye kan enuma bensa na wo dai ledi e wo waso ye yo piaro me da ase Ghana fo eni ahwefo a hwe me ejuma ne de me ye pa me bomodi wa ejuma ni mu pa sane sabusum fa me no enye ne amidi ye ejuma akwantuo na ope oba me ya ama aware mu nsem me ya ama akwantu bibia me ye ho ejuma me bomodi wo ho pa sane se wiase ayewe obi wo ho no ma nefi ontu kwan oba na me ye ejuma no ma me ye hwehwemu ama ahwe se ufi akwantu wo ma na akwantu nim se me hwensu na akwantu nim so a e wonya me ya ama obetu kwan aware nso na enkoyi a oba meje ho ejuma ma obehu se aware no ebe fefefe nti me ejuma de me ye ejuma bia sunsun ejuma wo yare chese etwa yare na wo ho unto ja mu kwana de ba maso ya me ya ma meti ama o se te sunsun yare bia wo de ba na esese me de ahaban na e ka ho so a me de ahaban ne be ka na me de ejuma ne de ama e ba sika afem nso de a oni problem ye ho ejuma yes we pocket no dry no for de ya na de kitu e bia me ya o maso ne so obi wo ho no mu a ni fi a owo mu no sika ye di sika ebi ni won fi de bia wo di hia sika se wan ye din wo de ba me na chief agba maso ne so a e ma wa ye yie prekope ti bia ro juma ne de bo hu modin pa sho Ghana mama we de mua masumu a ye sika kum ye jiri kwaku anum mua mo hwese de konfoba kasa na nenani abriye on de ye be kobro nyemu sa de on de ani bre ne de ye se ani woni bre soja na so ani bre we dia soja yi nti bomodi ne tutu anamo wa wote yarewa na obobo so no wote yare na obobo so se adwuma ne den yare ne den yare bi a tete we di wonya bomodi ne tutu anamo bra suhu amanhia wo de faka ba bibia wo bia bomodi ne faka bra suhu amanhia si fika animu na wo frɛ na beden ebe je so na sabre yembubo enwoma no so mako se be obi ho no ma otenchen a obi hu ne yare ano kwan ya fa fi sika so sika ye wo sika ho do bebre e wo honom na ohwe Ghana man a Ghana man sika di ebi ni munya sika di ebi ni munya nti ya fa fi sika so sika ye wo pocket no dry ene na se for kaka ho ye ka pocket no dryer say na wo ye no waso ye piaro that's it pocket no dryer na me ye waso ne so wo ba me nchen a e ma wato wallet na o de aba ene nsana me de yi sika me de ama
pocket me to wallet keke omo wallet wo ba fa wallet ni keke pe na fabra na sika bi anka ho ene nsape na ni de pocket no brand dia ya da wanu ase Ghana for me gidi say asemu a wo kan de we de emre kra o se oba to wallet ne pe ene ensa na mu de wansa obetumi ato 8 pm whiskey another say gin kra metimi de aye djuma na me pacho shinap de shinap nso metimi de ye djuma nse bia aye we bia no metimi de ye djuma ana na we de o te ho no mo ye den bomodi an o se to pass keke wallet keke na fansa ne ka ho whiskey 8 pm snap ni na oje na de o semu ono oba ma yen na yenko me fa say double money you can't double money obi o hono ma me fa say me akasa me pesi ebi am pita 1 cd ana 2 cd me pese e doso ana ebi beka ho eno no me wakonya se metimi abo waso ye so na wo so wo wakonya so be boa me ana eno de me ye ho adwuma eno de wo ye double money de wo ye oh na wo ka no kre na no obi amekohia no on de o se bibia o ye so ye kohwe mu kra na double money no onye nso wo de wa me ya ti ase se no de wo nye de wo nye ana ye fa free me fa se u pesika sika de diga ana promotion ebi am ye dwuma na ebi a promotion bi ato me ana me pese to me ma ya de ne nya de ento me da okwan ben so ene me fa so ana se me ba waso ya obetimi aboa me ana biaro metimi aboa o doctor obetimi aboa me na promotion na aba ayampa metimi aboa na oti ho no mo ye den hwe o se obetimi aboa se wo adwuma mu pe promotion ba bibia obi a pe promotion wo ye police ni soldier ni fire service ni na wo pe promotion ko wa adwuma mu kwa bomodia ne tutu anamo ne bra number ne gu ase ono fa number ne friend ana owo sumu amanhia ha yi a ehe fa na wo kofobia na wo ehe ana ne important fa ka ne bra sumu amanhia na beje so na nye obi a wo friend a na wa ma ne baby afa ono aginem se de ne wa hu no life e wa ha no mo no wo be se hu no life se ono kasa a onye wo basa fa ka ne bra sumu amanhia na be de e beje wo so na sabre ye mohwi na ebre ni ho ema odasani ye nko awalesem ye ka awale a ebusua bi ho no ma ye so omonwale nti ebusua na se ebusua na omonware no anye bi a aware no ubetimi age ama ayeyi betimi aya ma na yeyi sa me ye pa me kwa de me ye ho adwuma kra me ye pa esa ne se wiase na ye wo mo mama ni bi wo ho no mo a wo be bo na do won aye adwuma ye bibi awie no afansa na we hu oba afoforo na edukwase ebu na ya wode ba ende e dokre ti ene de me bo homode wo ba me je bibia if se ni pa ko ni mpo na se onu so ni mu ye den kra ma che na se me mu ye den se a wo betire te awale ende o te ne te ti eya me ade kitu ebi mame fa we hia me in fact obi awale 10 years aware na se ene be ye de ade chi aye de nti akwe bisi basa eno sa se nipa na aware ono aware dadawu na aware na yesi eno so se nipa no ohun kwan so timba waso ya otimi ba ebi wo ha mi ken na fi oba ni fi na eba ni sa ebi won so mi ken na fi be ma ni su fi enya ni nyina na eye kwa ebi wo ha na enye kwa na bibi sha ase nti wo ba na me hwe na se bi na sha ase so a mema wa hu se adekudi se na sha ase na che se awale no che se yesi na bibi sha ase wo bibi sha ase because we ase ma ye we obi ntimi ware ne tanfo a community mu jo na ye beda wase o me ya ti ase se akwantu enu bia na se fata so otu kwayampa Ghana for eda wase na ye mo hwi ne enkosa akofa ho ye nti sika sem no o se Ghana man sika die nya sika e ka obi e to de bi kura 10 pesos 1 cedi obi ni bi nti ye hwe okwan a wo be fa so abeboa Ghana ama Ghana fa ne ntuma pa efira e wo sika sem ho ye hwe okwan a fa so a wo ye sika e wo waso ye sika duro no okwan a wo fa so a wo ye de wo ye wo waso ye yo piaro me da se sika sem de me ye ho adwuma me ye ho do bebre sana se sika sem no ye wo instant man wo ho pocket no dry sana sika drank asa me ho no no ba me ye instant gina ho gina wo ba sisia na me ye ma na wo de ko sisia me ye no ho adwuma ansa na me san ye obi wo ha ba opa watch eno so me ye ho adwuma obi wo ha ba so pese oba yi ni tisakora eno so me ye ho adwuma me patro me bo watch ne de no
okwan be na obeto watch number na say one kasa na obe like person me dun cheche okay obeto gold watch no de aba na me da yes kan ho adwuma de e de ama no okay okay obi so ho no mo pese obeyi ni tisakora na ode be yes kan ho adwuma no so me ye pese sika ho do ne ye wo kwansu bebre a ye de yes kasam no adwuma so na ye beda wase na chichi wo so okwan de okwan ahudu bebre a obefa so obebo a ni sikasem nana ye hwe sa di me say ohu ye namafo na aba no boy bosi ya be fraud ho asem no ye ke papa obi ho no ma oni obroni na kasa be so many years na sa kwa say obroni no timi fraud boys na ba se mu ne ehia ne se obenya obroni ni picture na wo de aba picture ni keke obroni picture ni keke pe na wo de mi hia na fabra sika no ntimi ndi ese o ebe buru adwe ni ntiase so because me anga sana me yes adwuma we nanga me yes anka me nye bi o tan say akonfu na ba bebre gu tv ni so bebre udu tu ha na we wa ha azanku na wa ya manfo by sana me ye adwuma manfo hu say anana obi ho na wa afre nana me di me ni pe ya ba o mi se bi ho ha me etu kwan esa ni say by sana say wo frame na wo ye na me so me ba na we fe hu say nana chifa gba wasa bebi o na masa baby o na ka me yes me ja because say comfort ma obi wo ha azan ni mana doso na wo de say ye adwuma na ye beda wa say me hwe say de wa hiti na che say e bura adwene ntiase so udi no ho na mo se jo na sabe ya kasa pi ya che ye sa won anuma so che e o bia so o de bo sabe Ghana 4% che ni nti bra ye titi rusu the person yes che ni kaka na Ghana for you yo PRO mate pasa me yen senchen se ni apa ni na pasa me yen sisi as me pato instant money eno na pasa me yen sisi a na hu sa mate na Ghana for you na ehu de uti PRO wo nkuku we sa ibi wo twili ahyafu ba me fa chiro ye hwe mo hwe bibiani fukuni nana mewi bibiani ana bibi wo bibiani yo uti ho na wo hwe yen ya hwe de nana eye no bibiani kukuonim na me de kire wo sabre oba be ma bibia ye den abam nti nana ebe ma bibia ba mu de ana wote ho no mo ye den otimi ma nsu a aju ehuru ana wote ho ye den bomode ani tutu anamo na bre nana so ye owo suhu amanhia ha yi a faka ba bibia wo bia bomode ane faka na bre suhu amanhia number no ne egu phone na se no number no egu kasa phone na se fa number no ne friend na e wo suhu amanhia no beje wo so ba bia wo bia no oba nana ebe de nana aye adwuma na wi nana wawie aye adwuma na wi wawie peja afa cha hwefo mame me peja we je fa cha hwefo mame nana we pa ya dikitu ebi bibia what wo here dey we den na what wo here bomodin a ne faka we po de enye sika brasum amanhia brasum amanhia yi a what wo mo ohia adokro yare unya sika enfa ntaduro mpo enye de enum bomodin a ne faka brasum amanhia ha no bra na beje so pick number no go screen enemy pick number no beje so pick number no beje so chia me why ade mo apiafo hai kuku aye fa ya hwe ni mu no hwe de nana timi hwe fiska wo yi hwe nana sa chia me bi yo PRO nana bo nkosu yi mehu fa nkosu na fa moho me fa moho sa fa bo nana nie PRO o sha de me sha de nana yo what you want de na wo ye bomodi ane faka brasum amanhia tutu anamba bibia wo bia sumu amanhia bra nana beje so namba ni negu kasafoni ni PRO nana yinkosu ane 5 egu kukuo yi mu mame me koso aka che o se utifie de na wo ye pick number no na friend nana obeje wo so se yare ne da wo so ohaw bi da wo so no sikasem ne da wo so wotu obobo yare ne nyina a kire o obobo kwan o fa so o ye ni sika nyina aye den e kire bomodi na pick nana number no na friend nana owo sumu amanhia ha yi a ba bibia wo bia obeba bomodi na fa number no brasumu amanhia
na adia na natimi ye no ebra adwene ntiase so hwe se kuku ahwe nim ama na dani sika hwe sika nko ebu anu wotia na sika edokro wotia na ohia edokro wotia yare bi edokro bomode ana fa na namba no ne frɛ na na bejo so na obema usu ada no osere sa wotia o ye dai na nanie Yaro nana e fa kuku nkosia wo yi na fa bɔ fam yini kosia na fa mofo na fa bɔ fam je na fa wi mo ho fa bɔ ho eh nsan yi bi now de hwɛ fa kyerɛ hwɛfo na ho sɛ nkosia no sɛ na first no timi pie na pie ana na pie pie na yi hu kyerɛ ho sɛ we e ade a wɔn anua na wa ben ha hwɛ ubetimi kura di na wɔn ahwɛfo ho sɛ wodi ahwele nyɛ o di wodi na ahwɛfo ho sɛ ɛnyɛ gori na mi di wa masɔneɛ so wo ba masɔneɛ so be ho sɛ yes na na yɛ dwuma ne de ama hwɛ na mo apia chia wa ya de wotimi di kukuo we eyi sika nti sɛ asa timi di anu akusu amuna ma aben he woti wode na wo ye woti wode na wo ye ama yare ɔhaw amane edokro bomode ya ne faka brasunwa manhia namba na egu screen ase no entra ma yale bi eni unya hebronya na eba no o be yare de di bronya enu de na nase de bi ompe bomode ya ne frɛ nana na enje oso na mom nana sika ya uyiye sika uyiye wa ya de asoso no me hu sisi me ho so me pese me hu sisi me ho so bronya yi ti me pese o sika pudo na ya na o mu yi atela no me pese uyi bi sa ma me pese uyi bi na me ni hu so wo ho ya re na pese me ye ma me pensa eno pa de mintimi yi wo de ya so ha esan samafo bu ha no bebre mi yi ma wo kra onye bi fa nko and de kre almost ti yan ko dem na mi ko yi sa ska ni nche na fa ko di bronya yan ko dem na fa ko di bronya nana me na me sika de wo ka se yan ko dem de na mi se yan ko yi ma nana fa ko di bronya nana de kasam de yan ko ne sisi a etiefo yan ko to aso jo etiefo na hwefo amoghe sa fe na do kasa fidie ne ato anu ma na me ne nana etwetwe nkomo e odua na se catch na last ni basic kudu because bronya me pese me ho ya de we de nana em se be ba no du ya na fa chance se me ba no ke mama me kasi ka na fa yo we se so je so pese di bronya le sa ye so fa cha refo na fa sie ni no ane fo no hwe no hwe bibia ni esi enu ha esi won nana bronya de pese me ho ya de pese me ho ya de papa nti ye bibi mo ba ya de ye bibi pa e ma wo se tu mi no ye wo tu mi wo e na ya se ma ye wo yi wo tu mi a wo ade me judi ti me ye ma na bo so na wo ebusu fo da mo be di ye me judi nana me pese me ho ya de me ya ma tu ma na ye ebusu e da wo no ebusu na wo be di ye nana ni me judi kata so ma me na ba kata se ni nana ni so to one when be how amanye bi how then na open bomodi ya le tun sabre nana nana wo beba ya nana be de am se ba mi nyina ha na bi ya ko to te na mo wo ye na e de nana ni bomodi ya tutu mi ka bresu hu amanhia fa nana ba no ni so na se no na frɛ nana baby awo bi nana be je wo so uti fie wo ye ya le bi how ko da na wo hia atete momodi antrefe ma yare eno pro nana me wie juma no wa wie nana yes na fa cha refo nana wa wie me wie powerful fa cha refo fa cha refo nana awo mo se ya se mo ye we tu mi le bi wo ho obi a o ye sike bia me na ma de busu na so no frɛ me boa no hwɛ ne na busu ni na wo be di yi uti fi o ye de hwɛ nana sa no du hwɛ nana hwɛ de let me hwɛ we na e fe ni sika ni nana mo apia chia nana sika wo yi e pese me ni Ghana man ne tie fo ti wase a sika wo yi nsusu aso bi eni so
so obi on of baby and na se me no kura me jira ifa bi na me ko dia me nya sisa so bia say ba me catch us the year amount now da ko di Christmas so di bronya we so bi ani so bit me catch us say me ko dis ka wana na ho a odi moja ni pa na get ba ko se oboa me ni se ni pa ko ni boa me fa moja ni me juma o ba me fra o kra so na me di kan catch me fra o kra ma hwanya o kra ne pe na me dia juma na na me wo twiri me o ti wo ye de hwe de me ti ni ye wo pa fa ko bia so free den na o ti wo ye fa ko di bronya o ti wo wa ma ohia o ha adotro bo mo dia na fa na number no e na gu screen na na o suhum amahia ha ya e trefi mo dia e no pro amane e no pro se ye djuma na wo pe den na wo pa o be tira wa no mama ohia ne o ha adotro e be se akwantu pomodia na frɛ na number no gu screen so ele na ye sambra ye kasa so ye pese o chekire bibia wo tim na ne dika na wo suma me jaga na school jan so hono udi usi wo hono frɛ me na mama me mana be fa wo hono wo amehia school jan so wa na wo be fa ko mia be fa ko no me ni me mana ye adwuma wo frɛ na me ntimi afa me ba be fa wo be kasa ma so beti nya wo pe bia me ya ma si kasa aware wadwuma na asai chese abusia enkoyie obi ho ne fi aware na aware bi ni fi wo ba mi me ye adwuma na ma chese wo be di yie because we are see my way nsa me kai se me adwuma na ka me pesa ka me ye bi by me mana me ye adwuma mo nyina wo bra na ko bra talk ka e be chese esa le adwuma me ye ma ama se ma mi so me ba be bua ga na man sa se na se we are see no kono atrofo na ma se papa no bra bono e be dia sa na obenya we ba jina ti we ba kasa bebre ba kwa ni chen wa ko you fry na chi fa ba me nya me adwuma sa na se gugu ba me sha no fry me na chi fa me boa na bi me ase ye hwe bibi em se sabo fa o yi chi me pese bi gusa e problem na bo na we dey yo mimi ya mreni ba to amuna pro be so na vota who say vote you baby akachi ni ada ni de kaka ho e fa poti na wo vota bia me won mint na efidie iso en kira se mi fuwa mi sha kwa olive ana obi kura olive baby a obi hu ni baby a me ye lejuma nti ho na me kira oba a ba hu mi wo oba nso ye bikrom ni a me no beka krom kasa ma cho fena baby a mi fi ana se ni se so de nya me ka kira wa ni se akefo wo fena na chief aga na chief obe boa so afefu am hwe ye hwe de nana etimi eje hwe ni nyuma ni san nyuma ye de eyo wanwa hwe ni san nyuma hwe de ye obi akase na hwe se de ya san ye wa ha chese ya kura kene ti ase so fana na number no suma be sia ye o bomodi ada fana na number so browse si oboli ye juma wo mo se bona ni ye juma wo ti ndi bua kana chief agba obe bua obi wo na aware okwa ka bo aware fana aware so ontimi wo ba oba na chief agba me frɛ na se ya haba na se ni ye juma na ma wa me ko ro ma ti haba na ya be ye me pato entafo obi pentafo upenda fona oba eno so ewo no mi fra o kra na me hye nyema mu mu se uselfa ntafo a me de bema na chese wo de chese wo nsem bibia wo ye waso ya me ye mo djuma sa se busu na eti mi mu no eno da kira me nyame betumi aye o ti djuma ne de me djuma de me ye wo ba na me ye djuma ne ma wa problem bi e bua na oba bitumi ma me customers for me say yes djuma na me ye no na ni djuma na ye beda wase me koso abo na mu de wu e kire wo me se fa na number no e wo screen so entwe ma o kasi bi hu ya ansa na enwoma akechi brunya hwe no wani ni brunya hwe no wani ni wo hia brunya hwe no wani na abuchi mu bomo dia fa na number na ma ye wa bamba brunya o brunya ko to be ye brunya wa man o chese ko kwada na obi asase ya wo no bi ji asase na fi nsem oba na chief agba ho a Michelle 3 days asase no nsabe ka wa obi aju asase fi nsem 3 days nsabe ka wa asase 3 days nsabe ka wa asase tani se out mu sa de na ya me bio nso bi pa no de ni odi na eji nsa wa ma nso atwa wo mu na na ya wo de no nsa aka bra obeka echi ende no kre nti omo asase ho kwada na ya gadi ni na na so oto nsa ye den efro e bia basase obi chinchim nsa aju asase empo obi di uka
no on person be tie sika na bomodi ya na bra na so ye so na be ma si nipa ndi sika ye den abro na say sabre ye ba be sore so ye ya sore so ye na so no e bre ne e nya ya ye bi e den na obe ka kire etiefo na ahwefo mo ye de omo hwe yo piaro dase ya me ka kire etiefo ni ahwefo ahwe me ne se TV na ye tu se si am udi tu ba bia akonfo ni bebre na ye go hono obi ba o se nana me kwa se me si nchen wa ye duma mo je misika wa ye se me oba me nchen ya chese tu mi na me wo no en chese we mi dumi ya we na we because mi jibi tu mi na me wo mi jini di ti ahwefo won bra na chief agba so ye me na boa chese sikasem aware di bibia we duma na enkoso oba me nchen ya me frɛ me nya me dwuma no kwa wo ba me frɛ enya sɛ me gware wansa na me hu adodi a be ya ma me gware ama asana ma wa ye nya be ya ma ti me na dwuma de ntina de bia ma wo ba ma so ne so a amanfo gu ho bebre esana no kwara me di ma me busu nti amanfo gu ho no bebre na ye fa ye twam ye de be da wa no ase so obi pa mo de dru and de tokwa popo what you say and no so amon de dru no obi wo ho no ma opese obemri ade na tu ye obi so wo ho opese e de haban obi wo ha wo akwara ni nge ne a obi gware na ho de dru me wo ba me nchana nana wo a me pese me ba be wo anase me ba mo de dru na wo ba me cho me wo dru ni bebre wo ho na cha mo de dru say e na etimi ye say when na etimi ye wo cheta na me pe we bia enu bi na me ma me cha me ka cha say na wo ko ana ko ti sa me cha cho mu o fiasi mu na ni wo wo ye djuma e say djuma na wo ye no onya jidie ma djuma ti jidie djuma ni mu jini di pa me bo so ne de on pe so di fin dia be kan yo etiefo na refo am hwe na e di kan wo we do ti kan ku ne jini propuga nu wo ti fie wo ye de me say ma echirichi an na no echiri o ba bi pie ni wa e wa ma no bo modia ne fa ka bresu no amehia school junction wo do si for ma bo modia ne frɛ na no egus frɛ na oba bua we nya wa djuma na ma yes a hwɛ ade bi obi o ho ma me fa ne sɛ aware sɛ ma ne ka kwa sɛ ma afi no bi abetra efiki no so ye mbobo no no so aware sɛ no obi no pɛ so usi no na aware ye de eye de e ma no nti na sa aware no oba sɛ na obe si fa ye na ye yo piaro da so bi sa kwashi we aware no ye wo aware no ho eye de no ho enye de oba na chiro nya me wo ne bitu be gina fie su dia ne chiro se we na me wo amema aware na ye de aju ba na chi fa ba me nchen asa na obe hu sa ade ko de no ti ne nya ne so obe tu na mo ye de aba nti that is the nyina ne sɛ ne dia ne nya so fa namba uti ho no ma ne nya so be fa namba na obe tu na ma ba na chi fa ba ma so ne so yo mo amensia su mo amenya su ja hye ba me ye djuma na ma wo ka na obe o di nipa ne be ba mo okay oti wo de na wo ye e de na wo ye bo mo de ya ne bresu mu amensia fa namba ne keke ne frɛ nana namba na no na na screen ni no entra mo e kasi mi mu ya so be ni pa be ya branti a ajisika ya so wo to na ma ohia kan wa nya ga be di ya sa nti to na mo na bra na be jisika fa ko ye djuma fa ko ye nyama ya nkoso ma fa ko ye na be wo se na chief agba ni bo so mo so na ye hwa bi ne ye bre no ye sori so obi ya ni stroke o ya ri da dembe 10 years 15 years say ni palo chinchi no nya be bia fa ko o de ba wa so ya de na we ya fa ya de kitwe wow esa ni se ya si mu ya be bia ni ho no ma eni edu ya be bia e wa no edu nya boko na be du ma so ne so a wa so amini me bu so ye be fa na ya sa o ya re no ye be sa o ya re oh nana we de wa kasa magana ma nya ye den aje em se nana ye ba be surisu den na be ka tre gana bo ye na ka tre gana for ni na se me na ma de du na se na chi fa wa we bia wo ne bia frɛ me me boa na ne be da ba se ye be ka gana